सभी दिन एक से नहीं होते। कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कहावतें दुरुस्त होती हैं। एक रोज वो हो गया जिसका वहमो गुमान भी ना था। एक मामूली से वाक़ये ने चैन सुकून गारत और आबाद घर को तहस नहस कर डाला। सायरा अपनी नंद की कंघी करके बाल संवार रही थी और सास चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। अचानक एक सदा सुनाई दी, बूंदे हार चूड़ियां परांदे ले लो, पाजेब और गिरगाबियां खरीद लो। ये चूड़ी वाला कभी कभी इधर फेरी लगाता था। कस्बे से आता, खास तौर पर जब किसी के घर में शादी ब्याह की तकरीब नजदीक होती या ईद का मौका होता। उसे खबर होती कि अब कस्बे वालों को इसकी जरूरत है। घरों में सुहागनें, लड़कियां, बालियां भी उसकी सदा की मुंतजिर रहा करती थीं, क्योंकि उसके पास जो माल होता वो यहाँ नहीं मिलता था। शहर से खवातीन के दिल पसंद अशिया खरीद कर लाता और गांव और कस्बे में फरोख्त किया करता। जहां सायरा रहती थी, अव्वल तो बाजार कोई खास न था। कुछ दुकानें थीं जिनमें ये माल मतलूबा दस्तयाब ना होता था। लिहाजा चूड़ी वाले अपने टोकरे में ये सामान भरकर सर पर रखे गांव गांव सदा लगाते और दरवाजे पर पर्दा नशीन खवातीन पसंद करके खरीद लिया करती थीं। उस रोज भी जब मिट्ठू की सदा कानों से टकराई तो सायरा की नंद रेहाना का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और मिट्ठू को पुकारने लगी। वो ऐसी ही पुकार का मुंतजिर था। फौरन आकर दरवाजे पर बैठ गया और टोकरा डेवड़ी में रख दिया, जहां घर की खवातीन अपनी मनपसंद चीजों का इंतखाब कर सकती थीं। दूसरी नंद बतूल ने टोकरे पर नजर डाली और पुकारने लगी, भाभी सायरा, इधर आना, देखो वो कैसी शानदार चूड़ियां और गिरगाबियां हैं। आओ मुझे बताओ कौन सी लूं। सायरा ने सास की तरफ देखा जैसे इजाजत तलब कर रही हो। वो बोली, हाँ हाँ जाओ, देखो और तुम भी अपने लिए पसंद कर लो। ये चूड़ी वाला कभी कभार ही फेरी लगाता है, जाने फिर कब आए। ईद करीब है, जो पसंद आए ले लो। नंद भावज डेवड़ी में बैठकर टोकरे से अपनी पसंदीदा चीजें उठा उठा कर एक जानिब ढेर करती जाती थी। उन्होंने 2 जोड़े गिरगाबियां, हार, बुंदे और चूड़ियां पसंद कर लीं। फिर बतूल ने कहा, लाला हमको चूड़ियां पहना दो। उसने कांच की दर्जन भर चूड़ियां दोनों कलाइयों में पहन ली। फिर वो उठकर सायरा से पूछने लगी, भाभी कैसी लग रही हैं चूड़ियां? बहुत अच्छी, जवाब मिला। तब वो बोली, तो आप भी पहन लें भाभी। सास ने कहा, हाँ हाँ दुल्हन, तुम्हारी पहली ईद है, दोनों कलाइयों में भरकर पहनो। सास की इजाजत पाकर उसने खूबसूरत लाल रंग की चूड़ियों का इंतखाब किया और मिट्ठू से बोली, ये पहना दो। उसने कलाइयां आगे कर दी और मिट्ठू ने उसके हाथ अपने हाथ में पकड़कर चूड़ियां चढ़ाना शुरू कर दी। इत्तेफाक से शहाब उसी वक्त घर पहुंच गया। उसने जो बीवी का हाथ गैर मर्द के हाथ में पाया तो उसको बहुत बुरा लगा। मिट्ठू को गालियां दी और उसका टोकरा उठाकर डेवड़ी से बाहर फेंक दिया। फिर सायरा को दुरुस्ती से खींचकर घर के अंदर ले आया। इस गैर मुतवक्के रद्द अमल पर वो घबरा गई। शहाब धारने लगा, क्या ये तेरा यार लगता था? क्यों तूने अपना हाथ एक गैर मर्द के हाथ में दिया? उसके साथ ही एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा कि आंखों के आगे तारे नाचने लगे। बोल, क्यों तूने एक गैर मर्द को अपने हाथ को छूने दिया? बोल। वो क्या बोलती, जबकि यहाँ की कुछ औरतें चूड़ी वाले से चूड़ियां पहन लेती थीं। खुद उसकी बहन ने भी थोड़ी देर पहले पहनी थी। जब बार बार शहाब ने एक ही बात गुस्से में दोहराई, क्या लगता था वो? क्यों हाथ पकड़ाया उसे? यार लगता था? तो सायरा को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्ला पड़ी, हाँ यार लगता था, मिलने आया था मुझसे चूड़ी वाला बनकर। ये सुनना था कि शहाब गुस्से से पागल हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ बीवी को बालों से पकड़ लिया और इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गई।
तब वो मुंह से झाग उड़ाता घर से बाहर निकल गया। माँ और बहन की भी एक न सुनी। 2 दिन बाद जब सायरा की हालत कुछ बेहतर हुई, सास ने कहा, बेटी, शहाब तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी वो तेरे हाथ को किसी गैर मर्द के हाथ में देखकर बर्दाश्त ना कर सका और गैरत में ऐसे कलमात उसके मुंह से निकले हैं। तू उसकी बातों को दिल पर ना ले। बेहतर है कि 2-4 रोज के लिए मैके चली जा। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुझे लेने आ जाएगा। यूं सास के कहने पर वो मैके आ गई। 2 रोज बाद शहाब घर आया और माँ से बीवी का पूछा। माँ ने कहा मैके गई है, ये ना बताया कि मैंने भेजा है। वो लाल बगोला हुआ कि मेरी इजाजत के बगैर क्यों मैके चली गई? उसने घर से कदम निकाला कैसे? मैके जाना ही था, मैं उसे खुद छोड़ आता। उसी वक्त वो सायरा के गांव पहुंचा। सायरा ने सुना कि शहाब आया है। गुस्से में जो थी, फौरन बराबर वाले घर चली गई। सायरा की माँ को भी गुस्सा था। तभी उसने दामाद को बुरा भला कहा कि तुमने नाहक मेरी बेटी को इतना मारा। हालांकि वो बदचलन नहीं है और ना किसी से उसका वास्ता है, फिर क्यों तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया? जो हुआ सो हुआ। अब सायरा को मेरे साथ भेजो, मैं लेने आया हूं। ऐसे तो हरगिज ना भेजूंगी। पहले गांव के चंद बुजुर्गों को लाओ, वो जमानत दें कि आइंदा तुम सायरा पर हाथ नहीं उठाओगे, तब भेजूंगी। इनकार सुनकर वो आपे से बाहर हो गया और सास को बुरा भला कहने लगा। शोर सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने सायरा की माँ की तरफदारी की, जिस पर दामाद ने अपनी सख्त बेइज्जती महसूस की, क्योंकि उस महल्ले में उस बेवा औरत की सभी इज्जत करते थे। वो शहाब के मुंह से बदकलमात सुनकर खफा होने लगे। उन्होंने समझाना चाहा, मगर उस बंदे ने इस अमर को भी एहानत जाना। महल्ले वाले शहाब को मजबूर करने लगे कि अपने बुजुर्गों को लाओ, फिर सायरा को तुम्हारे हवाले करेंगे। शहाब तिल मिला कर रह गया। वो खाली हाथ लौट आया और गांव आकर अपने चंद दोस्तों के पास गया। सूरत हाल बयान की और उनसे मशवरा तलब किया। कुछ बदख्वाह दोस्तों ने, जो तमाशबीन किस्म के थे, उसको उकसाया कि तुम्हारी सास और उसके महल्लेदारों ने तुम्हारी बेइज्जती की है, गैरत है तो बदला लो। एक दोस्त ने कहा, जब किसी औरत के किसी गैर मर्द से ताल्लुकात हों तभी वो मैके में टिक जाती है और शौहर लेने आए तो छुप जाती है। पता करो कहीं तुम्हारी बीवी के किसी गैर मर्द से मरासिम तो नहीं है। गर्ज ऐसे शको शुभात दिल में जा गुज़ीं किए और शहाब का दिमाग घूम गया। दोस्तों ने सलाह दी कि बीवी शौहर के साथ वापस घर आने से इनकारी हो तो उसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। यूं शहाब को साथ लिया और रात की तारीकी में सायरा की माँ के घर पहुंच गए। वो उनके घर की दीवारें फलांग कर सहन में आ गए। सर्दियों के दिन थे। माँ बेटी अंदर सो रही थीं। आहट से माँ की नींद टूट गई। बेटी के सरहाने 4 मर्दों को पाकर चीख निकल गई। उन्होंने आगे बढ़कर माँ का गला दबा दिया और हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। ये मंजर देखकर सायरा बेहोश हो गई। उन्होंने उसे बेहोशी के आलम में उठाया और खेतों से दूर वीराने में ले आए। शहाब ने दोस्तों से दरियाफ्त किया, अब क्या करना है? वो कहने लगे, जो गैरतमंद करते हैं वही करना है। ये बदनाम हो गई है। बीवी बनाकर रखोगे तो लोग तुमको बेगैरत कहेंगे और जीने ना देंगे। ये कहकर वो जो कदाल साथ लाए थे उसे गड्ढा खोदने लगे। शहाब का दिमाग माउफ था। उसको कुछ समझ में ना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत। इतने में उसके 3 साथियों ने गड्ढा खोद लिया। बेहोश सायरा को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भरने लगे और मिनटों में घड़े को पुर करके वो शहाब को साथ लेकर वापस लौट आए। बदनसीब लड़की बगैर किसी कसूर एक मामूली बात पर जिंदा दरगोर करती गई और गांव के जाहिलों के नजदीक ये एक गैरतमंदाना और काबिल फख्र कारनामा था जो उन्होंने आना फाना अंजाम दिया था। इधर जब सायरा की माँ के कत्ल की खबर गांव वालों को हुई, घर के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। महल्लेदारों ने कहा,
یہ کام صرف اور صرف شہاب کا ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع کی اور وہ شہاب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ جو کچھ ہوا ماں کی روبرو ہوا، لہٰذا وہ بہت غمزدہ تھی۔ بیٹے سے جیل میں ملاقات کرنے پہنچی اور اسے برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا غضب کیا، ساس کو ناحق مار ڈالا اور بیوی کو غائب کرا دیا۔ آخر تو نے ایسا ان کے کس جرم پر کیا؟ ماں، میں نے عجلت میں خود بیوی کو بدنام کر ڈالا تھا۔ کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں اس نے اپنا ہاتھ دیا تھا۔ میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ سب لوگوں نے یہ بات میرے منہ سے سن لی ہے، تو اب میں کیسے ان کی زبانیں بند کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ طرح طرح کی غلیظ کہانیاں گھڑ چکے ہیں۔ ہر شخص گاؤں اور قصبے کا برملا کہہ رہا ہے کہ شہاب کی بیوی کا چلن درست نہ تھا، وہ بد کردار عورت تھی اور اس کے چوڑی والے سے تعلقات تھے۔ خود شوہر نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ایسی عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ ایسی باتیں سن کر میں اصل قصہ کسی کو نہیں بتا سکا۔ بتاؤں بھی تو لوگ کب یقین کریں گے؟ وہ مجھے ہی جھوٹا اور بے غیرت کہیں گے۔ تبھی مجھے یہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑا، اور نہ میں ساس کو مارنا چاہتا تھا اور نہ سائرہ کو۔ یہ کام مجھ سے میرے دوستوں نے کرایا ہے۔ کیا تم نے سائرہ کو بھی مار دیا؟ ہاں، میرے دوستوں نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے، اور میں انہیں روک نہ سکا کیونکہ وہ مجھے بے غیرت کہتے، اور گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ یہ سن کر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خوف کے مارے اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ تمہاری بہن بطول نے بھی اسی مرد سے چوڑیاں پہنی تھی۔ ساری حقیقت کا ماں کو پتا تھا۔ اس میں بہو کا کوئی قصور نہ تھا، مگر وہ گاؤں والوں کی زبانوں کو بند نہ کر سکتی تھی۔ بیٹے کی جان بھی بچانا لازم تھا، بس اسے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی، اور ہر ایک کو یہی کہنا پڑا کہ اس کی بہو کے اس شخص سے ناجائز مراسم تھے جو چوڑی والا بن کر ان کے در پر آیا تھا۔ شہاب بیٹے نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو غیرت کی وجہ سے سائرہ کا خون کر دیا۔ چند سال جیل میں سزا کاٹ کر وہ رہا ہو گیا، مگر اس کے بعد کسی نے اس شخص کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ اس کو کلک تھا کہ بیوی اور ساس کے ساتھ اس نے ایک اور ہستی کا بھی خون کیا ہے، اور وہ ہستی اس کی بیوی کے شکم میں پرورش پا رہی تھی۔ اپنے بچے کا بھی وہ قاتل تھا۔ یہ خلش اب کسی پہلو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رہائی کے بعد کچھ دن دکان پر بیٹھا۔ دکان غیر موجودگی میں ملازم چلا رہے تھے۔ انہوں نے کافی خسارہ دیا۔ اس خسارے کو شہاب پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دماغ الجھا رہتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دکان بند ہو گئی اور وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ سارا دن گھر پڑا رہتا اور سوچتا رہتا۔ اسے اپنے جاہل دوستوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ ملنے آتے تو کہلوا دیتا کہ گھر پر نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تنہائی شہاب کا مقدر بن گئی۔ اس کو پل پل ڈسنے لگی۔ اس شخص کو خبر تھی کہ یہ المناک واقعہ محض اس کی طبیعت کے ابال سے وقوع پذیر ہوا۔ وہ ایک غصہ ور، جلد باز قسم کا آدمی تھا، جس سے محبت کرتا ٹوٹ کر کرتا، اور جب بدگمان ہوتا تو پھر حقائق کی پرواہ کیے بغیر اس پر تل پڑتا تھا۔ شخصیت کی اس خامی نے گھر اجاڑا اور اس کے نام 3 خون لکھے گئے۔ اب وہ راتوں کو جاگتا تھا، سائرہ کو یاد کر کے روتا اور پچھتاتا تھا، مگر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اور پچھتائے کیا ہو وقت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سوچ سوچ کر جاگ جاگ کر وہ دیوانہ ہو رہا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دماغ چل گیا ہے، دنوں نہاتا نہیں ہے، ہفتوں کپڑے نہیں بدلتا، کھانا پینا نیند آرام سب بھلا دیا ہے۔ ایسے میں آنکھیں وحشت سے ابلی پڑی تھیں۔ غصہ بے پناہ آتا
بلا وجہ لڑنے اور جھگڑنے لگتا۔ گاؤں والے سبھی کہتے تھے 3 قتل کیے ہیں، تبھی پاگل ہو گیا ہے، اس سے بچو، کبھی خون سر پر چڑھ گیا تو ہم کو ہی نہ مار دے۔ کسی کے بارے میں ایسے خیالات پختہ ہو جائیں تب لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ شخص معتوب ٹھہرتا ہے تو غسیلا اور پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے، ویرانے میں سکون آتا ہے۔ شہاب نے بھی ویرانوں میں پناہ لینا چاہی۔ وہ مستقل قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکے وہاں سے گزرتے، ایک میلے کچیلے شخص کو کسی نہ کسی قبر کے پاس بڑبڑاتے دیکھتے تو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارتے اور دوڑ جاتے۔ شہاب ان کو گالیاں دیتا، جواب میں پتھر مارتا یا ان کے پیچھے دوڑنے لگتا۔ وہ پاگل نہ تھا، پچھتاووں کا شکار غم زدہ تھا۔ کوئی غم گسار نہ ملا اور احساس جرم نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تب گاؤں کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ شہاب پاگل ہے، کوئی قاتل ہو وہ معاشرے میں سما جاتا ہے، مگر جس کو سب پاگل قرار دے دیں وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا، لوگ اسے معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ شہاب کا انجام یہ ہوا کہ ایک روز رات کے وقت دیوانگی میں نہر میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمہ کر دیا۔ مگر گاؤں والوں پر یہ صداقت واضح ہو گئی کہ کبھی انسان کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے اور نہ کسی معاملے میں کسی کو قتل پر اکسانا چاہیے۔